दर्शकों, अगर आप ये देख के सोच रहे हैं कि मैं किसी डंपिंग यार्ड में खड़ा हूं तो आप चौंक जाएंगे। मैं इस समय मौजूद हूं एक स्कूल के प्रांगण में। नमस्कार दर्शकों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग आए हैं जयगांव न्यू सुभाषपल्ली तला बस्ती पार्ट नंबर 11/4 और यहाँ पे आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। हम लोग ये दृश्य आप सभी के समक्ष दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ गंदगी बिखरी पड़ी हुई है। और ये बात ऐसी है कि ये केवल आज की बात नहीं है, हमेशा इसी तरह से यहाँ पे गंदगी फैलता रहता है। स्थानीय लोग लगातार इसके विरोध में शिकायत करते रहते हैं। ग्राम के पंचायत मेंबर और ग्राम पंचायत में जाकर नेतागण को सभी को शिकायत करते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ पे कुछ नहीं होता। समय समय पे यहाँ के कुछ समाज सेवी और ग्रामीण लोग इसकी सफाई में जुटते हैं, लेकिन फिर से वही हाल हो जाता है, क्योंकि बगल में यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है लाचार है और जितना भी कचरा है सीधे इसी स्कूल के प्रांगण में, इस खेल मैदान में चला आता है। आपको बता दें कि इसी स्कूल में बच्चे आते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। स्कूल के द्वारा मिड डे मील के लिए घर बनाया हुआ है। यहाँ पे बगल में मंदिर मौजूद है, यहाँ पे हेल्थ सेंटर बन रहा है, यहाँ पे बगल में एक मदरसा होने की भी जानकारी मिल रही है। तमाम सरकार के तरफ से सुविधाएं और ग्रामीण के तरफ से जो भी कार्य करने की जा रही है, लेकिन यहाँ के पंचायत, यहाँ के ग्राम के, यहाँ के जो नेता वर्ग है और ख़ासकर जयगांव 2 ग्राम पंचायत क्या कर रही है। और साथ में मैं बता दूँ, जयगांव शहर में करोड़ों रुपया लागत से डेवलपमेंट के नाम पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। ना जाने कितना फंड उसके लिए और तमाम डेवलपमेंट कार्यों में खर्चा होता है, लेकिन हकीकत यही है कि जयगांव में तमाम सड़कों में, तमाम गलियों में कचरा का अंबार का कमी नहीं है। नालों की अवस्था ख़राब है और अगर स्कूल का अवस्था अगर ऐसा हो तो हम लोग सवाल क्यों न उठाएं कि आखिर प्रशासन क्या कर रही है। आखिर जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी जो जिम्मेदार है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए जयगांव में, वो क्या कर रही है। आखिर जयगांव इस तरह से गंदा क्यों है। यहाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको इस तरह के परिवेश में क्यों आना जाना पड़ रहा है और इस तरह की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। केवल डेवलपमेंट के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर देने से जयगांव डेवलप नहीं हो जाएगा। ज़रूरी है जहाँ पे समस्याएं हैं, जहाँ पे जो कार्य होना चाहिए वो कार्य करने की ज़रूरत है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके नाले, सड़कें और ना जाने क्या क्या बनता है, कितना इस्तेमाल में आता है और कितना दिन तक रहता है, ये सभी जनता जानती है, आप भी जानते हैं। लेकिन ये जो स्थिति इस समय जयगांव में देखा जा रहा है, ये केवल इसी क्षेत्र का समस्या नहीं है। तमाम जयगांव शहर में तमाम जगहों पे इसी तरह से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद कहेंगे कि नेता वर्ग कहेंगे कि हम लोग तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, और कुछ और प्रतिनिधि और काफ़ी लोग कहेंगे कि फंड नहीं है। तो लाखों करोड़ों रुपया माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जयगांव के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जयगांव के कार्यों के लिए और जयगांव वासियों के लिए भेजा जाता है, लेकिन जहां ज़रूरत है वहां पे नहीं होने के कारण, समय पे सही काम सही जगह नहीं होने के कारण इस तरह की समस्याएं हो रही है। और जहां जहां समस्याएं होगी उसको लेकर हम लोग उजागर करेंगे, सच्चाई का आईना इसी तरह से दिखाते रहेंगे। और हम लोग अपील करना चाहेंगे स्थानीय पंचायत मेंबर, स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान, जेडीए, सभी से हम लोग अपील करना चाहेंगे, खासकर नेता वर्ग से भी, कि सभी का जिम्मेदारी है जयगांव को साफ़ सुथरा और अच्छा सुंदर बनाने के लिए। डेवलपमेंट के नाम पे केवल पैसा खर्चा करने से नहीं होगा, इस तरह की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। अन्यथा समय समय पे जो लोग हैं, जो स्थानीय वासी हैं, उन्हें किस तरह से प्रतिवाद करना है और किस तरह से अपने हक की लड़ाई लड़ना है उन्हें भी पता है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जनता जागरूक हो, अपने हक के लिए आगे आए। और साथ साथ में मैं यही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ जो समस्या देखी जा रही है, गंदगी जो देखी जा रही है, जल्द से जल्द सफ़ा किया जाए। अन्यथा इसके लिए क्या पहल करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जयगांव मिरर्स तैयार है और यहाँ की जनता भी तैयार है। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से और आप सभी के समक्ष यहाँ की जानकारी साझा करते हैं दर्शकों। अच्छा दादा, ये परिस्थिति
সুভাষপল্লী তলাবস্তি যে এসএসকে স্কুল মাঠে, সুভাষপল্লী স্কুল মাঠে কি বলবো? কি আর বলো, বলার মতন কিচ্ছুই নেই। এখানে যে লোক বাস করে মানে কুকুর বিলের মতন করে বাস করতেছে। এখানে এতগুলো পঞ্চায়েত প্রধান থাকার পরে আমাদের কোনো সুযোগ সুবিধা নেই। এই যে সামনে এখানে একটা স্কুলে নিয়ে ওইখানে রান্নাঘর আছে, তবে এরকম নোংরাতে কীভাবে রান্না করবে, কীভাবে বাচ্চারা খাবে? কি এইটাতে কি পড়াশোনা হয়? পড়াশোনা হয় তো, পড়াশোনা হয় দেখতে স্কুলটা আছে। আচ্ছা, তারপরে আমরা এটা গত মোটামুটি আজ 15-16 দিন হয়ে গেল বৃষ্টি আসার পরে এরকম মাঠের অবস্থা হয়ে গেছে। আমরা ভিডিও করছি, অনেককে বলছি, কেউ আমাদের সহযোগিতা করে নাই। তার জন্য আজকে আমরা অ্যাকশন নিলাম, এই আপনাকে ডাইকে এটা মিডিয়াতে দিব বলে। পঞ্চায়েত প্রধানদেরকে জানাইছি, তাও কিছু কোনো ফায়দা নাই। আচ্ছা, এই জায়গাতে দেখতেছি লাইট লাগানো আছে, স্কুলের রুম টুম বানানো আছে, নতুন বাড়িঘর অনেক কিছু। এগুলা শো দাদা, এগুলা শো। যেরকম বাচ্চারা কান্না করলে চকলেট দেখা শান্তি করে না, সেরকম এখানে করে রাখছে। শুধু সবগুলো শো লাগায় রাখছে, তাছাড়া কোনো ফায়দা নাই। আচ্ছা, এইদিকে কি কি আছে? স্কুল আছে, মাদ্রাসা আছে, সেন্টার আছে, প্লাস বাচ্চাদের যে স্কুলে যে রান্না করে খাওয়ায় সেরকম খাবার ওইটাও আছে, সব কিছু আছে। কিন্তু এখানে কোনো সুযোগ সুবিধা নাই। এই যে সামনে একটা সেন্টার বনতেছে, তাও ওটা ওরকমই পড়ে আছে, এখন কোনো কাজ শুরু হয় নাই। এত টাকা খরচা করে কি বানানো হইতেছে, কিন্তু যত্ন নাই এই জায়গায়। কেন কি স্যার, এখানে দেখেন, এখানে আগে যে পঞ্চায়েত ছিল আমাদের, সেই পঞ্চায়েত আমরা ডাকলেও আসতো, করতো। এখন যে পঞ্চায়েত আছে, এখন আমরা ওই পঞ্চায়েতকে এখন চোখ দিয়ে দেখতে পারি না। পঞ্চায়েত কি? অমিত। হ্যাঁ, অমিত বর্মন। হ্যাঁ, ও আসলেও মনে করো ওদিক দিয়ে চলে যায়। যে কয়টা বর্মন ভোট দিয়ে জিতছে, সে কয়টা দিয়ে ও কথাবার্তা করে চলে যায়। তারপরে আর আমাদের সঙ্গে কারোর সঙ্গে কোনো কথা হয় না। আর এখন বর্তমান যে মাঠের যে অবস্থা, বাচ্চারা খেলবে কোন জায়গায়, খাবে কোন জায়গায়, আর স্কুল যাবে কিভাবে, সেইটা নিয়ে অনেক সমস্যা আমাদের। দাদা, দেখতেছি এই জায়গায় একটা মাদ্রাসাও দেখতেছি, নতুন বাড়িঘর দেখতেছি। এটা মানে কবে কি করা হয়েছে? এটা তো যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন তো এটা স্কুল, একটা মাদ্রাসা স্কুলই ছিল। তখন চাটির বেড়া দিয়েছিল, ঠিক আছে। তারপরে এটাকে বানাইছে, বানার পরে আমরা এখন বলতে পারি না যে এটা কিসের নিয়ে বানিয়েছে। আচ্ছা, তো এটাতে তো দেখতেছি জায়গা এসএসকে লেখা দেখতেছি। এখন স্যার লেখাই লোক লিখে চলে গেছে, সেটা বলতে পারি না, কিন্তু এটা এখনো ইউজ হয় নাই। সরকারি হিসাবে বানানো হয়েছে, সরকারি হিসাবে। হ্যাঁ, এসএসকে করছে না মাদ্রাসা করছে সেটা বলতে পারি না, বইলে তো করে নাই। এখন বানার পরে যদি এখন ওরা লিখে দেয়, তখন তো আমরা কোনো করার নাই। যদি এটা এসএসকে থাকে, তো মাদ্রাসা তো পাশে একটা বানানোই যায়। মাদ্রাসাটা হলো আমাদের নামাজ পড়ার জন্য, আর হাই মাদ্রাসাটা হয়েছিল একটা বাচ্চা কাচ্চা স্কুল পড়ার জন্য। আচ্ছা, এটা হাই মাদ্রাসা টাইপের আর কি বলছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম মেরাজুল আলী। বাড়ি কোথায়? এইখানেই। আচ্ছা দাদা, এই যে অবস্থা দেখতেছি সুভাষপল্লী এসএসকে স্কুলের মাঠে। নমস্কার। ফার্স্ট বলছি, আমাদের গ্রামে পঞ্চায়েত আছে শুনি, কিন্তু কোনোদিন আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েত এসে দেখা করলো না। এখানে 2-3 বার ড্রেন জাম হয়ে গেল। তারপরে আমরা সব পাবলিক মিলে ড্রেন পরিষ্কার করলাম। এবারে কিছু ওভারফুল জাবরে এসে আমার মাঠটায় ভর্তি হয়ে আছে। পাশে এসএসকে স্কুল আছে, মাদ্রাসা স্কুল আছে, মন্দির আছে। হ্যাঁ, কোনো পার্টির থেকে কোনো দেখাশুনো হচ্ছে না। এবারে পাশে একটা সেন্টারও আছে, কেউ আসে না, কেউ দেখাশোনাও করে না। জায়গাতে তো কোটি টাকার কাজ হইতেছে, জায়গাতে কোটি টাকার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট বানানো হইলো। হ্যাঁ, সে তো শুনছি, দেখছি, কিন্তু ওরা করছে, যারা করার করছে, কিন্তু আমাদের ছোটো মোটো কাজ এরা কেউ এসে করে না, বা কেউ দেখতেও আসে না। এখন অবধি কেউ দেখতে আসে না, দেখতে আসে নাই। কমপ্লেন তো অলরেডি সব জায়গায় করছি। হ্যাঁ, আমাদের যে পুরানা মেম্বার আছে মনির উদ্দিন মিয়া, ওকে বলছি। এবারে উনি এখন হচ্ছে অমিত, টাইটেলটা কী হচ্ছে জানি, অমিত রায় হবে। আর কি বলে, প্রধানকে জানান নাই? প্রধানকে, আমার মনিরুদ্দিন মিয়া প্রধানকে বলছে। আপনারা এই যে এরকম অবস্থা, পঞ্চায়েত অফিস যান নাই, অঞ্চলে যান নাই? না, অঞ্চলে যাই নাই। হ্যাঁ, আমরা এমনি কমপ্লেন করছি। আচ্ছা, হ্যাঁ। এছাড়া আমাদের পাশে যে মাদ্রাসা আছে, মানে যেখানে 5 টাইম নামাজ টামাজ হয়, সেখানকার মৌলানা যা আছে, উনি গিয়ে বলছে